क्रेन पार्टी के मामलात को लेकर उनको एक मंतकी अंजाम तक लेके जाने के लिए एक मीटिंग हुई है मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके बीच। तो ये ऐसी मीटिंग नहीं है कि कौमी यकजहती के लिए, मजहबी हम आहंगी के लिए कोई मीटिंग हो, नहीं। ये बिल्कुल क्रेन पार्टी के जो मामलात हैं उनको अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, एक हल के लिए, उन मामलात को एक हल के लिए की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के नतीजे में एक कमेटी बना दी है। तो जी ये जो मीटिंग हुई है इसमें क्रेन पार्टी के भी एक रुकन शामिल थे। वो कौन थे उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जो है क्या क्या यानी कि मामलात हो सकते हैं, आगे किस तरह मामलात किस तरफ जाएंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन और आज है 22 जनवरी 2026 और दिन है जुमेरात का। तो सबसे पहले मैंने बात करनी थी कि क्रेन पार्टी का जो बयानी हर तरफ बैन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऑटोमेटिकली यूट्यूब फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को रिकमेंड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब और मोहसिन नकवी साहब, इनकी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के नतीजा ये निकला है कि एक कमेटी बना दी गई है। मीटिंग हुई है, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी यानी कि इस साइड से हुकूमत के नुमाइंदे थे, तलाल चौधरी साहब बैठे हुए थे और वो यानी कि पुलिस वाले भी थे जिन्होंने, इस्लामाबाद के आईजी थे जो रिजवी साहब, जिन्होंने मरीदके के अंदर जो है वो ऑपरेशन भी किया था। और दूसरी तरफ जो है क्रेन पार्टी की नुमाइंदगी के लिए आप समझ लें कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब और दूसरे उलमा इकराम बैठे थे। तो इस मीटिंग के बाद जो है नतीजा ये निकला है कि एक कमेटी बन गई है जो कि क्रेन पार्टी के जो मामलात हैं सारे के सारे उनको लेकर एक हल की तरफ लेके जाएगी। तो इस हवाले से ये एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में क्रेन पार्टी की भी एक शख्सियत बैठी हुई थी, तो जो मोहसिन नकवी से बिल्कुल एंड पे मिले हैं। मैं यहाँ पे तस्वीरें तो नहीं लगा सकता क्योंकि ट्विटर पर मैंने ये वीडियो लगानी होती है, फेसबुक पर और यानी कि टिकटॉक पर तो वायलेशन में चली जाती हैं। तो यानी कि वो जो आखिरी शख्सियत मिली थी वो कराची से एमएनए का और एमपीए का इलेक्शन लड़ चुकी थी क्रेन पार्टी की तरफ से। तो ऐसा नहीं कि क्रेन पार्टी जो है वो यानी कि उसके सारे लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं, वो अब भी इन हुकूमत के सामने हर तरह तरह से वो मामलात को देख रहे हैं। तो जो लोग कहते थे कि क्रेन पार्टी छुप गई है, इनके कारकुनान, इनके रुकन शुरा के लोग जो हैं वो भाग गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो क्रेन पार्टी के लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो एक तरफ तो ये हुकूमती टीम थी और दूसरी तरफ क्रेन पार्टी की टीम थी। अब मामलात कैसे चलेंगे, देखें मामलात जो है क्रेन पार्टी की तरफ से अपने डिमांड्स रखी जाएंगी और हुकूमत की तरफ से अपनी डिमांड्स रखी जाएंगी। ये क्या क्या डिमांड्स होगी उस पर भी बात करते हैं और बात ये भी करते हैं कि इनको कुछ डिमांड्स को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से क्रेन पार्टी को और कुछ चीज़ों से हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। असल में मामलात इस तरह लेके चले यानी कि आगे चलेंगे। डिमांड्स क्या होगी, हुकूमत की तरफ से डिमांड्स होगी, मैंने आपको पहले भी बार बार बताया था कि 6 डिमांड्स एजेंसियों की तरफ से निकल कर आ रही हैं जो कि ज़राए बता रहे हैं। वो 6 डिमांड्स ये थी कि सबसे पहले जो है वो क्रेन पार्टी जो है वो सानिया मरीदके के ऊपर किसी भी तरह की जुडिशल कमीशन, नंबर पहली डिमांड ये थी कि ये जो क्रेन पार्टी बड़े बड़े जलसे जुलूस और रैलियां निकालती है इससे पीछे हटेगी, जिसकी वजह से क्रेन पार्टी जानी जाती है। इस सारे यानी कि इस बड़े बड़े जैसे एकदम से इस्लामाबाद की तरफ कॉल दे देना और सारा कुछ बंद कर देना, तो इससे पीछे हटा जाएगा, क्रेन पार्टी ये नहीं निकालेगी। और नंबर 2 पर डिमांड थी कि क्रेन पार्टी सानिया मरीदके के ऊपर जुडिशल कमीशन जो बनाने का मुतालबा वो नहीं करेगी, किसी अदारे को, किसी कोर्ट को टच नहीं करेगी। नंबर 3 पर क्रेन पार्टी बोलती थी कि हमारे पास जो है वो सानिया मरीदके में लोग जो ज़िंदगी की बाजी हारे हैं उनकी लिस्टें मौजूद हैं, हम वो लिस्टें नाम उनके जारी करेंगे। तो क्रेन पार्टी ऐसी कोई नाम, ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं करेगी। नंबर 4 पर क्रेन पार्टी जो है वो जो जस्ते खाकी हैं, जो मरीदके के अंदर लोग गिरे हैं, जान की बाजी हारे हैं, उनकी जस्ते खाकी की वापसी का मुतालबा नहीं करेगी। और नंबर 5 पर क्रेन पार्टी ये जो बाबा जी खादिम हुसैन साहब का उर्स मनाती है 3 रोज़ा लाहौर के अंदर, यतीम खाना चौक की जो सड़क है वहाँ पे, तो वो यानी कि उसको किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाएगा, लाहौर से किसी और जगह पे, या फिर जो सड़क के किसी यानी कि कोई ऐसी जगह जो सड़क से हट कर हो, तो उस पर भी बात होगी। तो नंबर 6 पर यानी कि मुतालबा था कि क्रेन पार्टी जो है अगर कोई जलसा जुलूस या छोटी मोटी रैली करेगी तो उसको हुकूमत से उसकी इजाज़त लेना होगी। अगर इजाज़त मिलेगी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है जलसा जुलूस या रैली कैंसिल
کینسل کرنا ہوگی. ایسا نہیں ہوگا گرین پارٹی بولے گی کہ ہم نے تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ڈیمانڈز ہوں گی اب بھی حکومت کی طرف سے آئی تھنک. تو اس کے علاوہ جو گرین پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈز ہوں گی وہ ظاہر سی بات ہے نمبر 1 پر یہی ہوگی کہ ساز صاحب جو ہے ان کو جبری طور پر جو لاپتہ رکھا ہوا ہے, گمشدہ روپوش رکھا ہوا ہے, ان کو منظر عام پر لایا جائے گا اور ان کو یعنی کہ رہا کیا جائے گا. تو نمبر 2 پر جو گرین پارٹی کی ڈیمانڈز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو گرین پارٹی کو بین کیا ہوا ہے اس کو ان بین کیا جائے گا. نمبر 4 پر لاشوں کی حوالگی. نمبر 3 پر اور جو کیسز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں جو لوگ اسلام آباد سے پکڑے تھے اور بھی جو لوگ اس کے بعد ثانیہ مرید کے بعد جو پکڑ دکڑ ہوئی ہے ان کے کیسز کی یعنی کہ ان کے کیسز کو سولو کیا جائے گا, ان کو رہا کیا جائے گا. اور جو چھاپوں کے دوران جبری یعنی کہ جو سامان وغیرہ پولیس اٹھا کے لے گئی ہے اس سامان کی ریکوری ہوگی, اور جو یعنی کہ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے ہیں وہ کیسز سارے ختم ہوں گے. تو اس طرح کے مطالبات ہوں گے گرین پارٹی کی طرف سے. پراپرٹیز وغیرہ جو سیل کی گئی ہیں ان کو ڈی سیل کیا جائے گا. جو بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے ہیں ان کو یعنی کہ بحال کیا جائے گا. اور مدرسوں کی حوالگی جو ہے گرین پارٹی کو واپس کی جائے گی. اور سب سے بڑا جو اس کمیٹی کے اندر یہ جو کمیٹی بنی ہے یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ مسجد رحمت اللہ عالمین کو فی الفور کھولا جائے گا. تو اس طرح کے معاملات لے کر جو ہے وہ آگے اب چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی ہو گئے کہ ثانیہ مرید کے میں جو لوگ قصوروار ہیں ان کو یعنی کہ ان کی سزا دی جائے, اور اس کے بعد جو ہے لاشوں کی واپسی, اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ گرین پارٹی ہو سکتا ہے وہ لسٹیں بھی جاری کرنے کی بات کرے. تو میں آپ کو یہاں پہ آخر بات بتا دوں کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ ہر چیز ہو جائے گی. ساز صاحب بھی سامنے آ جائیں گے, گرین پارٹی سے ان بین بھی یعنی کہ ہٹ جائے گا. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بین تاحیات لگا رہے, کیونکہ حکومت کے پاس اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے. حکومت اگر اس چیز کو کورٹ میں کرتی جا کے لے کے جاتی تو حکومت کو وہاں پہ یعنی کہ ثبوت دینے پڑتے تھے, لیکن ثبوت تو ہے نہیں حکومت کے پاس. تو اس حوالے سے میں آپ کو بار بار بول رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گی. کیا چیز نہیں ملے گی گرین پارٹی کو؟ ثانیہ مرید کا انصاف نہیں ملے گا, یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا. تو انشاءاللہ اب نہیں ملے گا, روز محشر ضرور ملے گا. جب حالات اچھے ہو جائیں گے اس دنیا میں تب ضرور ملے گا, لیکن اب مجھے ذاتی طور پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ چیز تھی میں نے آپ کو بتائی کہ معاملات جو ہے آگے کس طرح چلیں گے, فیوچر کیا ہوگا. فیوچر تو ہر چیز پارٹی کا جو ہے وہ اچھے دن برے دن آتے جاتے رہتے ہیں. فیوچر پہ یعنی کہ آپ اتنا یعنی کہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو باقی ہوپ فلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. باقی تھینکس فار واچنگ. نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ, بائے.